सब्ज़ बाग दिखाकर वो एक मर्तबा फिर वोट हासिल करके जब इक़्तिदार में आते हैं जब ये इस अवाम को फिर भूल जाते हैं। अजीज दोस्तों, ये वही नवाज शरीफ साहब थे जो 12 अक्टूबर 99 में लाकअप के पीछे थे। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं कि उसके बाद हम लोगों ने ये समझा, यहाँ के अवाम ने ये समझा कि ये दोबारा जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये अपना किबला, ये अपना रवैया इस अवाम के साथ दुरुस्त करेंगे। लेकिन आप लोग खुद देख रहे हो कि आज इस मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, आज इस मुल्क में अमन व अमान का मसला है, आज इस मुल्क में लोग महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। आज इस मुल्क में इस हिसाबदार ने एक गोरख धंधा शुरू किया है। एक मर्तबा डॉलर की कीमत आसमान से बातें करते हैं, उसके बाद डॉलर की कीमत जब कम होती है, आज 20-25 दिन हो गए हैं कि डॉलर का कीमत गिर चुका है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए की कमी 2 दिन पहले की गई है। हम समझते हैं कि ये हुक्मरान, ये मुनाफिक हुक्मरान, ये चोर हुक्मरान, ये फासिक हुक्मरान हमें जिस तरह हमेशा धोखा देते हुए आ रहे हैं, एक मर्तबा फिर 2 रुपया पेट्रोल की कीमत में कम करके हमें इस हाथ को दिखाया जा रहा है। लेकिन ठीक एक हफ्ते के बाद हमें इस हाथ से ये फिर थप्पड़ मारेंगे, फिर 10 रुपया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे। बिजली की कीमतों में हर दिन इजाफा, तेल की कीमतों में हर दिन इजाफा, गैस की कीमतों में हर दिन इजाफा, मोबाइल कार्ड जो आज इस मुल्क में बच्चे का जरूरत बन गया है। अगर आप 100 रुपए अपने मोबाइल में कार्ड के लिए डालें तो 30 रुपए ये आरामखोर मुफ्त में ले जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हुक्मरान सिर्फ इस मुल्क के अवाम को लूटने के लिए आए हैं। अगर इनकी पॉलिसियां इस मुल्क के अवाम के मुफाद में होती तो आज ये मुल्क एक सरसब्ज मुल्क होता। लेकिन आप देखें कि दूसरी तरफ इस मुल्क के अवाम के चेहरे दिन ब दिन मुड़ जा रहे हैं और हुक्मरानों के चेहरे दिन ब दिन खिल रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क के अवाम का खून चूस रहे हैं, ये इस मुल्क के अवाम का कत्ल कर रहे हैं। और खुसूसन जब भी नवाज शरीफ और इसका जो है ये खानदान इक़्तिदार में आता है तो ये मुलाजिम और मुलाजिमीन के बच्चों के जानी दुश्मन हैं। ये बजट में हमेशा इस किस्म के अनाउंसमेंट करते हैं कि जिस तरह ये जो है हम इस मुल्क के अवाम नहीं बल्कि किसी मुल्क के माजिर हैं और ये हमें भीख दे रहा है, जो शर्म का मुकाम है। हम ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान कम्युनिकेशन का ये बाशऊर तबका अब तुम्हारा राज चलने के लिए नहीं छोड़ेगा। तुमने जितनी मुनाफिकतें की, तुमने जितना धोखा दिया, तुमने जितनी बेईमानियां की, अब हम उन तमाम दरवाजों को बंद करेंगे। ऑल पाकिस्तान कम्युनिकेशन अब उठ चुका है। यहाँ का अवाम बेचारा गरीब जिनको शऊर नहीं है, हम ये समझते हैं जिन लोगों को ये लोग वोट देते हो, क्या उनको पता नहीं कि टमाटर इस नवाज शरीफ के दौर में 250 रुपया किलो बिका? लोगों को हमने वोट दी, वो मर गए थे जो हमारे साथ वोट के मौके में, इलेक्शन के मौके में बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या उस वक्त जब टमाटर 250 रुपया किलो बिक रहा था, क्या उनको हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चों की वो भूख नजर नहीं आ रही थी? लेकिन अफसोस का मुकाम है कि कल फिर इलेक्शन आएंगे, कल फिर ये अपने चेहरों को बदल कर आपके सामने पेश होंगे, फिर हम होंगे, इनके झंडे हमारे हाथों में होंगे, फिर हम इनके लिए, इनके वोट के लिए अपने भाइयों के साथ लड़ेंगे। हमारे तनख्वाह में हम ये समझते हैं कि आल पाकिस्तान कम्युनिकेशन ने इस मुल्क का आवाज बनकर, इस मुल्क के अवाम का आवाज बनकर आज महंगाई के खिलाफ, आज जो है हमें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जुल्म की हद देखे कि ये हमारा कौम सो चुका है कि इस मुल्क में गुलशन कोयटा शहर में हम महीने में 2 मरतबा बिल दे रहे हैं। आप
بجلی کے بلوں کو نکالو، اس میں 3 جو ہے 5 ڈیٹ تھا، اور اب آنے والے آپ بجلی کے بلوں کو نکالو تو اس میں جو ہے آپ کا لاسٹ ڈیٹ 31 مارچ ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے حکمران ہیں جن کی نظریں اس عوام کے جیبوں میں ہے، اس غریب عوام کے جیبوں میں ہے، جس کی مائیں بہنیں، جس کے بچے کے پاس دودھ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو خود قتل کر رہا ہے۔ شرم کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے، شرم کا مقام ہے ان سیاسی پارٹیوں کے لیے جو اپنے آپ کو اس ملک کے عوام کا نمائندہ کہتے ہیں۔ آج وہ کہاں مر گئے ہیں کہ لوگ سسک سسک کر مر رہے ہیں، لوگ بجلی کا بل دینے کا طاقت نہیں رکھتے، کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا طاقت نہیں رکھتے، کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ان کے بچے ان کے گود میں دم توڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران یہ اسمبلی ہے، بلوچستان اسمبلی، جس میں وزراء 1 منٹ کے اندر 300% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا ان کو بلوچستان کا عوام یاد نہیں آتا؟ کیا ان کو بلوچستان کا یہ بھوکا، یہ ننگا، یہ جس کے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں یاد نہیں آتا؟ شرم کا مقام ہے کہ سنڈے منائی اسکول میں سرکاری کتابوں کو بچوں سے 500 روپے لے کر بیچا جا رہا ہے۔ شرم کا مقام ہے۔ کہاں ہے بھائی وہ جو ہے انسانی حقوق کے دعوے دار؟ کہاں ہے وہ پارٹیاں جنہوں نے اس جو ہے سیشن میں تعلیم کو اپنا مقصد بنایا ہے؟ کہاں ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو تعلیم کے نام پر اس جو ہے ملک کے اس کوئٹہ شہر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں جاؤ، یہ سنڈے من اسکول ہے جہاں پر غریبوں کے بچے 500 روپیہ دینے پر مجبور ہیں اور سرکاری کتابوں کو خرید رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ لیکن آج پاکستان کلرکیشن تمہیں اس طرح نہیں چھوڑے گا، ہم چین سے نہیں چھوڑیں گے تمہیں، ہم تمہیں رسوا کریں گے۔ یاد رکھنا، جب بھی اس ملک میں انقلاب آیا تو کسی دانشور نے کہا ہے کہ انقلاب اس وقت آتا ہے جب لوگ بھوک سے افلاس سے مرتے ہیں، اور انقلاب اس وقت آتا ہے جب لوگوں کو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتی۔ میں عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اگر پیٹرول کی قیمت پہ اس ملک میں ظلم یہ ہے کہ انسان تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اس ملک میں ظلم یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم کو اپنا منشور کہہ رہے ہیں ان کے دور میں کتابیں بک رہی ہیں، اس ملک میں حالات اس قسم کے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو خود ہم اس کو عدلیہ کہتے ہیں، اس کے ایک چپڑاسی کا تنخواہ 88,000 روپیہ ہے، اور میرے چپڑاسی کا تنخواہ صرف 11,000 روپیہ ہے۔